In yesterday evening's class, Včera večer we drew up the history of the fall of the Greek Empire. sme hovorili o dejinách pádu gréckej ríše. We identified that we can form 3 parables from that. Identifikovali sme, že môžeme z toho vytvoriť 3 podobenstvá, Trying to give us 3 different perspectives. ktoré nám dajú vlastne 3 rôzne perspektívy. Teach us 3 different lessons. A učia nás 3 rôzne lekcie. One of those Jedna z nich is the one laid out in Daniel 11, je tá, ktorá je ukázaná v Danielovi 11. verses 3 to 5. Verše 3 až 5. The theme is the division and fall of that empire. Téma je rozdelenie a pád tejto ríše. There's a second theme, Je tam aj ďalšia téma. the alpha history of Pyrrhus, Alfa dejiny Píra, demonstrating the alpha history of the king of the south. ktoré nám ukazujú alfa dejiny kráľa juhu. And we suggested a third theme, A ešte tretia téma, o ktorej sme hovorili. the perspective of Antigonus and Demetrius as the king of the north. Perspektíva Antigona a Demetria ako kráľa severa. They were the leading superpower of that history. Oni boli tou vedúcou veľmocou v tých dejinách. We've taught all year about the Fourth Diadochi War, Celý rok sme učili o 4. diadošskej vojne the subsequent conflict with Demetrius, a tým následným konfliktom s Demetriom. It's known as the Antigonid dynasty. Je to známe ako dynastia Antigona. And we noted Spoznali that sme, the united effort of our 4 famous generals, že táto spojené úsilie týchto 3 all generálov, came alebo 4, together as allies, kedy všetci prídu spolu dokopy ako spojenci, they only could equal the power of Antigonus and Demetrius. môžu len takto, keď sú spojení, sa rovnať s mocou Antigona a Demetria. They were the superpower of that history. Oni boli veľmocou v týchto dejinách. But they reached that superpower status Ale tento status tejto veľmoci dosiahli not at the Fourth Diadochi War, nie pri 4. diadošskej vojne, but here, ale tu, the end of the second na konci 2. and the beginning of the third. a začiatku 3. That's when our king of the north becomes a superpower. Vtedy sa kráľ severa stal veľmocou. I'm quoting from heritagehistory.com. Hovorím o dejinách naše The dedičstvo. Fourth War of the Diadochi Z dejín teda, to je knižka nejaká. 4. was just diadošská a vojna continuation of the third. bola pokračovanie 3. Antigonus and his son Demetrius Antigonus a jeho syn Demetrius were at war simultaneously boli naraz boli v boji spolu with Ptolemy, Seleucus and Lysimachus. s Ptolemajom, Seleukom a Lysimachom. So we've made the point. Už sme toto povedali. You can see the pattern Vidíme tu tento of vzorec World War I and World War II prvej a druhej svetovej vojny, illustrated in this history with the third and the fourth. ilustrovaný v týchto dejinách 3. a 4. diadošskej vojny. World War I and World War II Prvá a druhá svetová vojna are the same key players, sú rovnakí hráči kľúčoví. just as in the third and fourth Diadochi Tak War. ako aj v 3. a 4. diadošskej vojne. Antigonus Antigonus against the Allies. proti spojencom. Germany, Nemecko, Hitler against the Allies. Hitler proti spojencom. So what we want to study Čo chceme študovať, is this third war of the Diadochi. je 3. vojna diadošská. In the second war, V druhej vojne Antigonus had a key threat. Antigonus mal takú kľúčovú hrozbu. He was already powerful, Už bol veľmi mocný, but he had a rival. ale mal takého And rivala. his rival A tento jeho was Eumenes. oponent bol So for some time, nejaký Umenis. there's Nejaký been an čas ongoing war sa diala tá vojna between Antigonus and Eumenes. medzi Antigonom a Eumenom. Eumenes was one of the most powerful generals of the time.
Tento Eumenus bol jeden z najmocnejších generálov svojho času. At this point, V tomto čase the most powerful general of the East. najmocnejší generál východu. Eumenes went east, Eumenes bol na východe united all of those eastern generals a zjednotil všetkých tých generálov východných against Antigonus. proti Antigonovi. Eumenes was powerful. Eumenes bol veľmi mocný. In his army V jeho was the armáde most elite fighting force of Alexander the Great. bola najlepšia elita bojujúca proti Alexandrovi Veľkému. Known as the Silver Shields. Nazvaný takto, ako povedala. Antigonus and Eumenes have had this drawn-out war. Antigonus a Eumenes mali tento It dlhý all boj comes to a climax medzi sebou a prišlo to vlastne k in the vrcholu Battle of Gabini. pri bitke Gabiny. At this battle, Pri tejto bitke Antigonus and Eumenes meet. Antigonus a Eumenus sa stretnú. I want to note Chcem tu that in the poznačiť, lead up to this battle že vo vedení k tejto bitke and in this battle, a v tejto bitke Antigonus has two allies, Antigonus má dvoch spojencov. two other generals on his side, Ďalší dvaja generáli na jeho strane. supporting Antigonus Podporujúci Antigona in this war v tejto bitke are the two generals, dvaja generáli Python Python, and Seleucus. Seleucus. Just note, To si zapamätajme. who's the king of the north? Kto je kráľom severa? Now you have a problem Máme problém. because you can see Seleucus Vidíme tu Seleuka and you can see Antigonus. a Antigona. And we know that we're calling Antigonus the king of the north. My vieme, že hovoríme o Antigonovi, že je kráľom severu. Python starts traveling east. Python začne cestovať na juh As he's traveling east, he has to cross a river. a ako ide na juh, musí prejsť rieku. Seleucus and Python attack him. Seleucus a Python ho napadnú. They attempt to take the baggage train. Pokúsia sa zobrať nejaký taký And voz. Eumenes barely escapes. Mnoho ľudí tam utečie. Eumenes tries to create a relationship Eumenes sa pokúša vytvoriť nejaký vzťah with Seleucus. so Seleukom. But Seleucus won't accept him. Ale Seleukus ho nepríjme, He rejects his authority odmietne jeho autoritu and attacks his army. a napadne jeho armádu. So prior to the Battle of Gabini, Pred Gabiny Python and Seleucus Python a Seleukus are aiding Antigonus. pomáhajú Antigonovi. And in this battle, V tejto bitke Python fights in the army of Antigonus. Python bojuje bojuje s He Antigonom. wins his portion of the battle. Vyhrá tu svoju časť svojho boja. Toho boja. So in the Second War of the Diadochi, V druhej diadošskej vojne, see these two superpowers, to sú dve veľmoci, Antigonus and Eumenes. Antigonus a Eumenes. Antigonus has two allies, Antigonus má dvoch spojencov, Python and Seleucus. Python a Seleukus. Python is fighting in his army Python bojuje vo svojej armáde and helps him win this war. a pomôže mu v tejto bitke. In this battle, V tejto bitke there's no obvious winner or loser. není tu nejaký jasný výherca alebo ten, kto prehral. What happens Čo sa stalo, is there's an elephant charge. je, že je tu nejaký As slon. the elephants charge each other at the beginning of this battle, Vlastne musia spraviť poplatok so a slonami. dust storm is created. Alebo charge. No, niečo robia tie slony a to spôsobí prach. As these elephants charge Tieto slony, keď robia, neviem, tu Against to Eumenes. charge, neviem. Asi keď there's a kráčajú. dust storm Asi tie slony išli proti that covers the Eumenovi field of battle. a spôsobilo to prach. And Antigonus sends men Antigonus poslal mužov around the field of battle
okolo toho bojovného pola behind Eumenes za and Eumenom takes the baggage train. a zobral tam nejaký taký vlak, alebo proste nejaký taký voz, ktorý We viezol mentioned that batožinu. elite fighting force, the Silver Shields. The battle is irrelevant. Tá bitka nie je podstatná. What Eumenes loses, To, čo Eumenes what stratí, his men lose, čo jeho muži stratia, is everything they've ever earned je všetko, čo kedy zarobili from all their wars. zo všetkých vojen. The Silver Shields, Strieborné old men by this stage. nejaké shields, neviem, Everything that they've fought for nejaké zakrytie is taken strieborné. by Antigonus. Všetko, za čo bojovali, vezme Their Antigonus. families Ich rodiny. are taken by Antigonus. Antigonus ich vezme. So Antigonus makes them an offer. Antigonus im spraví ponuku. Turn on your leader and surrender him to me, Zvráťte sa voči svojmu vedúcemu a ako keby mi ho and I'll give you vydajte. back your belongings and your families. A ja vám dám naspäť to, čo je vaše a aj vaše rodiny. And they do that. A oni to spravia. So regardless of the outcome of this battle, Takže to je jedno, aký je vlastne výsledok tejto bitky. it's irrelevant. Nie je to podstatné. What decides the end of this war To, čo rozhodlo o výsledku, is Antigonus defeating Eumenes from the inside. je, že Antigonus porazil Eumena znútra. By taking his baggage train. Tým, že zobral nejaké tie jeho proste, tie ich veci, ktoré im patrili. He defeats him from the inside Porazil ho znútra. by encouraging Eumenes' own men to surrender him. Tým, že vlastne prinútil tých Eumenových mužov, aby ho vydali, toho ich They vodcu. surrender Eumenes and Antigonus kills him. Oni ho vydali a Antigonus ho zabije. At this point, V tomto bode Antigonus takes up that superpower status that we've mentioned. Antigonus vezme tú moc tej veľmoci, superveľmoci, He's unrivaled in that area of the Greek world. a už nemá žiadneho takého odporcu v tejto And at časti this point, sveta. A v tomto bode He takes the title, prevezme or titul was known as the Master of Asia, ako pán Ázie, or the Master of the East. alebo pán východu. He has no real rival. Nemá skutočného You protivníka. could say Mohli by sme that povedať, he's unilateral. že je to Two key points from this battle. jedna svetová vedúca moc. Eumenes is defeated from the inside. Eumenes je porazený znútra. The only reason that he can be defeated from the A inside jediný dôvod, prečo môže byť porazený znútra, is because Antigonus's actions je preto, že Antigonové skutky are covered by the charge of the elephants. sú pokryté vlastne tým sloním, tou charge, neviem, čo tým myslí. Elephants decided the outcome of that war. Sloni rozhodli, aký bude výsledok tejto vojny, Which already begins to fit our theme. čo už začína byť pre nás také, že to poznáme. Sedí nám After to. he's defeated his only rival, Potom, ako porazil toho jediného supera, Antigonus begins to consider himself Antigonus sa začne považovať this master of Asia. Začne sa považovať za pána Ázie Begins to act in a dictatorial fashion. a začne sa chovať ako diktátor. He begins to go to these weaker generals. Príde k týmto oslabeným generálom, He either forces them to surrender to him, prinúti ich, aby mu ho vydali, or he kills them. alebo ich zabije. He starts to kill these weaker generals in the east. Začína zabíjať týchto slabších generálov na východe. I want us to remember, Chcem, aby sme pamätali, prior to this battle, pred touto vojnou Seleucus had gained control of Babylon, Seleukus získal kontrolu nad Babylonom. and he owed his position in Babylon directly to Antigonus. A on vlastne dal túto pozíciu Antigonovi. Because Seleucus and Antigonus are allies. Seleukus a Antigonus sú spojenci.
But when Antigonus starts to act like a dictator, Keď sa Antigonus začne chovať ako diktátor, Seleucus starts to get worried about his position and safety. Seleukus sa začne obávať o svoju bezpečnosť a svoju pozíciu. It comes to the point A príde to k bodu, where Antigonus, kde Antigonus he kills his ally Python. zabije spojenca toho Pythona. Remember, Python had helped him win this war, Pamätajte, Python mu pomohol túto vojnu vyhrať. fought in his army. V jeho But armáde. Antigonus has started to act like a unilateral dictator. Antigonus sa začína chovať ako jediný diktátor, jediná veľmoc. He kills Python Zabil Pythona and other generals. a ďalších generálov. But this all worries Seleucus. A toto všetko spôsobilo obavy u Seleuka. Seleucus gives up Babylon. Seleukus sa vzdá Babylona. This is before we ever mark the beginning of the Seleucid dynasty. Toto je ešte všetko predtým, ako začalo Seleukové kráľovstvo alebo dynastia. He had control of Babylon On mal nadvládu nad and Babylonom he surrenders it. a vzdal sa toho. And he flees to Ptolemy in Egypt. A utekol k Ptolemajovi v Egypte. Do And he Egypta. says to Ptolemy, A Ptolemajovi povedal, can you see what Antigonus is doing? vidíš, čo robí Antigonus? Now he's a threat to everyone. On je naozaj hrozbou pre And our všetkých. generals begin to become worried. A naši generáli sa začnú obávať. Quoting from A.T. Jones. Toto je od A.T. Jonesa. After the death of Eumenes, Po smrti Eumena Antigonus considers himself the master of Asia, Antigonus sa považuje za pána Ázie and he begins to destroy any governors a začína ničiť akýchkoľvek vládcov, who have any noticeable power, ktorí sú one of whom is Python. nejakou mocou, ktorá by He bola attempted to destroy Seleucus with the others, hodná pozornosti. Aj zničil Pythona, but chcel Seleucus zničiť escaped Seleuka, and flees to Ptolemy. chcel zničiť Seleuka, ale ten ušiel k Ptolemajovi. He shows him what Antigonus was designing. Ukázal mu, čo Antigonus sa snažil, alebo So zamýšľal. information is sent to Lysimachus and Cassander, Informácie sú poslané k Lysimachovi a Kassandrovi, sharing that concern. hovoriac o týchto And a league forms obavách a o tom, aké sa formujú spojenectvá of our four generals. tých štyroch So this is right here. generálov. To sa deje tu. Antigonus has become a superpower. Antigonus sa stal veľmocou. And our four generals are in a league. Naši štyria generáli sú v spojení. Seleucus, Ptolemy, Lysimachus, and Cassander. Seleukus, Ptolemaj, Lysimachus, Kassander. I want to make a point. Chcem urobiť tu I don't určitý... agree with this phrasing. Ja nesúhlasím s tým, jak sa to tu popisuje. There's a league formed. Je tu spojenie. A.T. Jones says four. A.T. Jones hovorí, že At štyria. this point, V tomto bode Seleucus is a nobody. Seleukus ešte není nikým. The enemies Nepriatelia are threefold. sú len traja. Seleucus has no territory. Seleukus nemá žiadne teritorium. He has no army. Armádu nemá. Now he's just a general On je len generálom of Ptolemy's. Ptolemaja. Práve teraz. He's given up Babylon. Vzdal sa Babylona. The threat Antigonus faces Tá hrozba, ktorej Antigonus čelí, is three allies. sú traja spojenci. Ptolemy, Ptolemaj, Lysimachus, Lysimachus, and Cassander. Kassander. And Seleucus is working for Ptolemy. Seleukus pracuje pre Ptolemaja, But he has no power of his own. ale sám za seba nemá žiadnu moc. These three allies Títo traja write up an spojenci ultimatum. napíšu ultimátum. They send an ultimatum to Antigonus. Pošlú ultimátum Antigonovi. And what they say to him To, čo mu povedia, is, you've won a battle je to, že vy ste vyhrali bitku and you've taken all of that power to yourself. a všetku túto moc ste si zobrali pre seba. All of the land and the riches. Všetku zem a bohatstvo.
We want you to surrender some of that power, My chceme, aby ste sa vzdali niektorej tejto svojej moci to share it among us. a rozdelili to medzi nás. To quote, Budem to citovať. Cassander, Lysimachus and Ptolemy Kassander, Lysimachus a Ptolemaj go into an alliance idú do spojenectva and send Antigonus an ultimatum. a pošlú Antigonovi ultimátum. Share among us the power that you've gained. A hovoria, podiel sa s nami o tú moc, ktorú si získal. Or there will be war. Ináč bude vojna. The three allies are ordering Títo traja spojenci Antigonus to share his newfound power. prikazujú Antigonovi, aby sa podelil o tú svoju moc. Antigonus responds to this Antigonus na to odpovedá by immediately going to war. tým, že okamžite ide do vojny. And this was the beginning of the Third Diadochi War. Toto bolo na začiatku Tretej diadošskej vojny. Antigonus invaded Syria. napadol Sýriu. We've talked quite a lot in the last year Minulý rok sme hovorili dosť veľa but about the area of Kol Syria. o kole Sýrii, o tej oblasti kole Sýria. And this is the area that Antigonus invades. A toto je oblasť, ktorú Antigonus napadol. This area of Syria Táto oblasť Sýrie had been under the sphere of influence, bola pod sférom vplyvu, not the direct rule, nie pod priamým... but it was under the sphere of influence of Ptolemy. Bolo to pod sférou vplyvov Ptolemaja, nie pod priamou So he's vládou. attacking the sphere of influence of the king of the south. Čiže on napadol vlastne sféru vplyvu kráľa juhu. He secures Syria, On si zaistil Sýriu, takes over its naval resources, zobral jej námorné zdroje, lays siege to Tyre. neviem vôbec teraz, He's not attacking Egypt directly. nenapadá priamo Egypt. These were independent areas, Toto boli nezávislé oblasti, but they're supported by Ptolemy ale sú podporené Ptolemajom. under Ptolemy's sphere of influence. Pod Ptolemajovou sférou vplyvu. Down in that area of the world, V tejto časti sveta, south of Syria, juh Sýrie, Antigonus has conquered all that way. Antigonus je porazený. And he leaves his son there, Nechal tam svojho syna, Demetrius. Demetria. He leaves Demetrius to defend what they've just won. Ponechal tam Demetria, aby bránil to, čo vyhrali. While Antigonus travels on to conquer other areas in the north. Zatiaľ, čo Antigonus cestuje, aby porazili iné oblasti na severe. Ptolemy leads his army out of Egypt to confront his son Demetrius. Ptolemy vedie svoje armády v Egypte, aby konfrontoval Demetria. So if this is the area of Syria, Ak toto je oblasť Sýrie, this is Egypt, Egypt, they've come down here. prišli sem, Antigonus has left his son Demetrius, Antigonus nechal syna Demetria and Antigonus has headed north a potom išiel na sever. to continue fighting the other allies. A ďalej vlastne sa bili s tými spojencami. And Ptolemy marches out of Egypt Ptolemy vyjde z Egypta, to attack Demetrius, aby napadol Demetria, who's holding that land for his father. ktorý drží vlastne tú zem pre svojho otca. This is the first battle Demetrius ever fights Toto je prvá bitka, ktorú Demetrius bojuje without his father. bez svojho otca. And he's surrounded by counselors. A je obklopený tými poradcami. Advisors. Those advisors tell Demetrius Títo poradcovia hovoria Demetriovi, not to fight Ptolemy.
aby nebojoval s If Ptolemajom. he tries to fight Ptolemy, he's going to lose. Ak bude bojovať s Ptolemajom, prehrá. Noting, Poznačujúc, Seleucus is fighting for Ptolemy in that battle že Seleukus bojuje za Ptolemaja v tom boji. because he ignores the advice of his generals On ignoruje radu svojich poradcov and he fights anyway. a aj tak bojuje. It's known Je to známe as the Battle of Gaza. ako bitka pri Gáze. That should bring back memories to many of us. To by nám malo niečo pripomenúť. Demetrius' army was crushed. Demetriova armáda bola úplne rozbitá, zničená. Ptolemy defeats him, Ptolemy ho porazil, Ptolemaj. absolutely crushes him. Úplne ho porazil, akože rozdrtil. And then Ptolemaj marches north and takes back his territory. potom znova ide na sever a vezme svoje teritorium. The Battle of Gaza, Bitka pri the Gáze, location of Gaza, umiestnenie tej Gázy, can be known as a different name, sa môžeme poznať ako iný názov. Raphia. Rafia. It's the same place. To je to isté miesto. So if you search for the Battle of Raphia in history, Ak budete skúmať bitka pri Rafii v dejinách, you may find it named the Battle of Gaza. môžete to nájsť pod názvom bitka pri It's Gáze. the same location. Je to isté umiestnenie. At this point, V tomto bode looks like Antigonus and Demetrius are losing. to vyzerá, ako keby Antigonus a Demetrius prehrávali. Demetrius has been pushed back. Demetrius bol zatlačený späť, Ptolemy has reconquered his territory. Ptolemy získal znova svoje teritorium, But then Antigonus marches back south. potom Antigonus znova ide na juh, He comes down, joins his son, pripojí sa k svojmu synovi and starts to push Ptolemy back towards Egypt. a začne zatlačať Ptolemaja naspäť do Egyptu. Quoting from A.T. Jones. Citujem od A.T. Jonesa. Shortly after his defeat, Čoskoro po jeho porážke Antigonus joined his son. Antigonus sa pridal k svojmu synovi. They recovered the hollow of Syria, Vlastne znova obnovili tú moc v Syrii Phoenicia and Palestine. a v Palestíne. They're driving Ptolemy back towards Egypt. Ptolemy ho zahnali do Egypta. As Ptolemy is driven back, Ako Ptolemaj je zahnaný naspäť, zatlačený, quoting, citujem, Antigonus recaptures all the territory he has lost, Antigonus znova získa všetky teritoria, ktoré stratil, right up až po hranicu Egypta. So Antigonus comes back, Antigonus sa vráti, takes back all that he'd lost from Ptolemy zoberie späť všetko, čo vrátil od Ptolemaja, to the borders of Egypt. až ku hranici Egypta. He's about to invade Egypt Chystá sa napadnúť Egypt, when he's distracted. ale je vyrušený niečím. There's two distractions at that point in time. Sú tu dve vyrušenia, ktoré sa dejú. One of them Jedno z nich was the Nabateans. boli These are tribes Nabatíni. from the east. Toto sú kmene z východu, They've started to harass Antigonus's army. ktoré sa začali vysmievať jeho armáde Antigonovej. The Nabateans A títo are the Nabateji descendants of Ishmael. sú potomkovia Ismaela. They have been ranging in that territory, Oni vládli v tomto teritoriu. and it's believed that they conferred their name onto the nations of Arabia. A verí sa, že Their name became the nation of Arabia. ich národ, alebo to meno ich potom sa stalo vlastne národom Arábie. So there's two things disturbing Antigonus and stopping him going past the border. Takže sú tu dve veci, ktoré vyrušia Antigona, aby nešiel až za hranicu. The first is the Nabateans, Tá prvá sú tí Nabateji,
The second is the actions of Seleucus. A tá druhá je to, čo robí Seleukus. The Nabateans are the descendants of Ishmael. Nabatejci to sú potomkovia Ismaela. Seleucus was on Ptolemy's side at the Battle of Gaza. Seleukus bol na strane Ptolemaja v tej bitke pri Gáze. After that battle is won, Potom, ako bola vyhratá táto bitka, Seleucus sees his opportunity. Seleukus vidí svoju He príležitosť, takes an army, vezme armádu goes and takes back Babylon, a znova vezme takes Babylon. back his throne. Chce si naspäť zobrať trón. Because of these two threats, Kvôli týmto dvom hrozbám Antigonus goes to those allies. Antigonus ide k týmto spojencom. Neither side has really won. Zatiaľ nevyhrala ani jedna moc. Neither side has won. Žiadna moc ešte nevyhrala. They sign what is known as the Peace of the Dynasts. A podpíšu to, čo je známe ako pokoj dynastií. Alebo, no, tak. It's a peace treaty. Je to mierová dohoda. And this is the peace treaty that postponed that war A toto bola mierová dohoda, ktorá oddialila ten boj, till the Fourth Diadochi War started in 307. až dokým nezačala tá štvrtá diadošská vojna. This is the 307. break in the middle between the third and the fourth. Toto bola tá prestávka v strede medzi 3. a 4. vojnou. It enabled Antigonus To umožnilo to Antigonovi, deal with his two threats, aby sa vysporiadal s týmito dvoma hrozbami, primarily Seleucus. hlavne Seleukom. After the peace of the dynasts, Po tomto miery týchto dynastií, the end of the Third Diadochi War, koniec 3. diadošskej vojny, begins the Babylonian War. začína babylonskú vojnu. It's a struggle for power Je to boj o moc between Antigonus and Seleucus. medzi Antigonom a Seleukom. Seleucus wins, Seleukus vyhrá and it marks the beginning of the Seleucid dynasty, a to zaznačuje začiatok Seleukovej dynastie. 309 BC. 301 pred Kristom. He becomes established. Vlastne ustanoví kráľovstvo. This peace treaty they sign, Táto mierová dohoda, ktorú podpíšu, the idea behind it tá myšlienka za tým is that they would all make peace je, že všetci prídu k mieru, until the son of Alexander the Great až dokým syn Alexandra Veľkého had grown to such an age nevyrastie do that he takého could veku, become king and take over from his father. že sa stane kráľom a prevezme kráľovstvo. They're all still pretending that they're only babysitting that territory. Oni predstierajú iba, že vlastne ako keby len sa starajú o to teritorium. When they decide on that, A keď sa o tom rozhodne, Cassander had been given the position of protecting Alexander's family, Kassandrovi je daná pozícia ochraňovania Alexandrovej rodiny. he sees that that threat is real, Vidí, že toto je reálna hrozba, so he has Alexander's son takže má Alexandrovho syna and the son's mother Roxanne killed. a matka toho syna je zabitá, Roxana. And here you would mark the end of the Argaid dynasty. Toto je koniec dynastie Argeadovcov. The dynasty of Alexander the Great. To je dynastia Alexandra Veľkého. Now there's no hope Už nie je nádeje, of a successor for Alexander. aby bol nejaký následník Alexandra. So I'll do a short review. Urobíme zhrnutie. The end of the Second War. Koniec druhej vojny, diadošskej. Antigonus has two allies, Antigonus má dvoch spojencov, Python and Seleucus. Piatona a Seleuka. But when he wins, Keď vyhrá, his attitude changes. zmení sa jeho postoj And he begins to act a začne sa chovať as the master of Asia ako pán Ázie or the global dictator. alebo celosvetový diktátor. He begins to turn on all of those generals underneath him A
A začne sa obracať ku všetkým týmto generálom, ktorí sú pod ním. Kill off anyone that may threaten his power. A zabíja každého, kto by mohol ohroziť jeho moc. He no longer recognizes Seleucus as equal, Už nerozpoznáva Seleuka ako rovného and Seleucus flees to Ptolemy. a Seleukus uteká za Ptolemajom. The three generals, Traja generáli, and Cassander, Lysimachus, and Ptolemy, Kassander, Lysimachus a Ptolemaj, send an ultimatum mu pošlú ultimátum to Antigonus. k Antigonovi. Share your power, Podiel sa or we will fight you. o svoju moc, inak budeme s tebou bojovať. He won't share. On sa nepodelí. Instead, he begins to take over the spheres of influence of Ptolemy. Miesto toho začne ešte brať sféry vplyvu Ptolemaja. He leaves his son protecting that newfound territory. Nechá tam svojho syna, aby ochraňoval toto nové teritorium. Ptolemy defeats his son at the Battle of Gaza. Ptolemy porazí svojho syna pri Gáze, teda jeho syna. Antigonus fights back, Antigonus bojuje naspäť, takes back all of that territory to the borders of Egypt. vezme celé to teritorium až po hranicu Egypta. He could have taken Egypt, Mohol vzať aj Egypt, but he's distracted. ale bol vyrušený. The Nabateans Nabatejmi, are harassing him, tí sa mu vysmievajú and Seleucus has snuck behind his back and retaken Babylon. a Seleukus vlastne mu prešiel poza chrbát a zobral znova Babylon. So he makes a peace treaty Takže urobí mierovú dohodu with the allies, so spojencami, with Ptolemy in Egypt, Ptolemajom a Egyptom and fights Seleucus for power. a bojuje so Seleukom o moc. He loses Babylon to Seleucus. On vlastne stratí Babylon pre Seleuka. And Seleucus establishes his dynasty Seleukus založí svoju dynastiu in Babylon v Babylone. in 309 BC. 301 pred Kristom. This is the history of the Third War. To sú dejiny tej tretej diadošskej Comes vojny. to here. Prichádzajú And then we potiaľto, have this history, potom sú tieto dejiny. the Babylonian War. Babylonská vojna. I want us to look at application. Chcem, aby sme sa pozreli na aplikáciu. We're going to look at application of the Third Diadochi War, Pozrieme sa na aplikáciu tretej diadošskej vojny and then tomorrow a zajtra we'll look at World War I and deal with that application separately. sa pozrieme na prvú svetovú vojnu a na tú aplikáciu pozrieme zvlášť. And then we will combine them. A potom ich dáme dohromady. You have an ongoing war Takže máme vojnu, ktorá stále trvá between the king of the north medzi kráľom severu and his number one threat or rival. a jeho hlavným súperom. That war A tá vojna is the United sú States Spojené štáty against the Soviet Union. proti ZSSR. In this war, V the tomto United boji States had two allies fighting for them. Spojené štáty mali dvoch spojencov, ktorí proti ním bojovali. The CIA had a program CIA mal taký nejaký program, called Operation Cyclone. operácia Cyklón, And leading up to the end of this war, a vedúc vlastne ku koncu tejto vojny, they're arming and fighting with bojujú s the Mujahideen, fighting for them in this war in Afghanistan. vlastne bojujú za nich v Afganistane, týchto mujahidíni. Using the Mujahideen, Používajú z týchto mujahidinov, working in Afghanistan, ktorí pracujú v Afganistane, they were weakening the Soviet Union. oslabili Sovietsky zväz. But when they finally defeat the Soviet Union, Keď ich konečne porazili, it isn't in an open battle. to nebolo v otvorenom boji. The Soviet Union was overthrown from the inside. Sovietsky zväz bol zvrhnutý znútra.
And to defeat them from the inside, aby ich porazil znútra, what did the United States use? čo použili Spojené štáty? Many of us have in the last months Mnohí z nás za posledných been watching mesiacov documentaries sme pozerali dokumenty, or going through different sources išli sme cez rôzne zdroje, covering this early history. sme pokrývali tieto ranné dejiny. We've been able to identify My sme mohli vlastne identifikovať, that the war currently being fought now že ten boj, ktorý sa deje teraz, is an information war. je informačná To vojna. defend that. A to vieme obhájiť. And it's characterized in prophecy Je to charakterizované v proroctve through the history of Pyrrhus, skrze dejiny Píra, by the use of elephants. používaním slonov. Another evidence Ďalší dôkaz that it's an information war, o tom, že je to informačný is boj, if you go to the time of the end, keď ideme do času konca, 1989, do 89. the war fought uh, is an information war. tá vojna, ktorá sa Using hrala, information. bojovala, bola informačná. Those tactics, A používanie informácií a týchto those taktík, the United States overthrows the Soviet Union Spojené štáty zvrhli Sovietsky zväz from the inside. znútra. They take their baggage train. Oni zobrali vlastne tie ich batožiny. They weaken their economy. Oslabili ich ekonómiu, They convince the people presvedčili ľudí, to overthrow their leadership. aby zvrhli svoje vlastné vedenie. And in this effort V tejto snahe, to weaken the economy, aby oslabili ekonomiku, to undermine the leadership, aby vlastne podcenili to they vedenie, have two allies. mali dvoch spojencov. The Mujahideen, become Mujahidánov, the Taliban, to bol Taliban, and a the Vatican, Vatikán, the papacy, John Paul II. pápežstvo, Jan Pavol II. Antigonus is the king of the north in this history. Antigonus je král severa v týchto dejinách. But what about Seleucus? Čo Seleukus? So in this history, V týchto dejinách you have the United States and the papacy. máme Spojené štáty a pápežstvo. You have the defeat of the Soviet Union from the inside Je tu porazenie Sovietskeho zväzu znútra with these two allies. s týmito dvoma spojencami. And as we were looking in our last class, Ako sme pozerali naposledy, we were discussing the United States behavior hovorili sme o správaní Spojených štátov just after this victory. tesne po tomto saw víťazstve. themselves. Oni seba vidia, They saw themselves sami seba vidia as the master of Asia, ako vládcom Ázie, the world's superpower. svetová veľmoc. And A they start to overthrow, začnú zvrhávať, destroy ničiť any rival. každého odporcu. And what do they do to their former allies? Čo urobia na to, aby vytvorili spojencov? The Mujahideen become the Taliban, Mujahidáni sa stanú Talibanom, and they overthrow the government of Afghanistan in 1996. zvrhnú vládu v Afganistane v 96. Take power in Afghanistan. Zoberú moc v Afganistane. At 9/11, Pri 9.11 we know the terrorist attack. vieme, že bol But in this teroristický útok. history, V týchto dejinách, what does the United States do to their former ally? čo robia Spojené štáty so svojím predošlým spojencom? They attack Afghanistan, Útočia na begin to Afganistan overthrow the Taliban government. a začnú zvrhávať talibánsku vládu. We talk about September 11. Hovorili sme o 11. septembri. November 9, 2001 9. novembra 2001 is the first battle in the Afghan war. je to prvá vojna v tej afgánskej vojne. In this battle, V they overthrow the Taliban in that city. tejto vojne zvrhli Taliban v tom meste. So in 2001, V 2001 the United States invades Afghanistan. Spojené štáty napadli Afganistan.
They overthrow the Taliban. Zvrhli Taliban. Their same allies Tých istých spojencov, that 10 years earlier had been fighting on their behalf. ktorí pred 10 rokmi bojovali na ich strane. Quoting, Citujem, it can be argued môžeme sa hádať, that the invasion of Afghanistan že napadnutie Afganistanu is not legal under international law. nie je legálne v medzinárodných zákonoch. You can detail why that is the case in international law. Toto sa dá detailne ukázať v medzinárodnom zákone. No permission had been given. Nebolo dané žiadne povolenie. But what begins to happen Čo sa začalo diať? to this alliance or relationship between John Paul II and the United States? Čo sa začalo diať vlastne v tomto vzťahu Jana Pavla II. A Spojených štátov? I think we've thought in the past Myslím, že v minulosti sme mysleli, that they're all coming together in 2001. že oni v 2001 prídu vlastne a spoja sa. Historically, that is not the case. Ale to sa v dejinách nestalo. Historically, V dejinách, by this stage, tuto, v tomto bode, what side was John Paul II on? na ktorej strane bol Jan Pavel II? As soon as that 1989 wall falls in Berlin, Hneď ako padol múr v tom 89. the United States no longer needs the papacy. Spojené štáty už nepotrebujú pápežstvo. They turn on John Paul II. Oni sa obratili proti nemu. And as the United States starts to act like this dictator, A keď Spojené štáty sa chovajú ako diktátor, John Paul II turned on them. Jan Pavel II sa obratil proti ním. This is the New York Times, Toto je New York Times, April 1st, 1991. 1. apríl 91. John Paul II Jan Pavel II delivered a scathing denunciation of the Persian War, Gulf War. Vlastne Brutal. povedal, že to bolo brutálne. Veľmi akože sa obratil proti tej vojne v Perskom zálive. This is George Bush's war against Iraq that was testing the New World Order. To bola tá skúška nového svetového poriadku v Iraku, ktorú robil George John Bush. Paul called him. A He even sent an ambassador Jan Pavel II mu zavolal, poslal za ním and said, veľvyslanca George Bush, do not attack Iraq. a povedal mu, nenapadaj Irak. What was George Bush's response? Aká bola jeho odpoveď Bushova? You were useful against the Soviet Union. No, ty si nám pomohol ohľadne Sovietskeho zväzu, I don't need you anymore. ale už sa nepotrebujem. Who are you to tell me what to do? Čo mi ty budeš hovoriť, čo mám robiť? John Paul says, A Jan Pavel II a hovorí, choice was made for aggression bola urobená voľba pre agresiu, that violated international law. ktorá vlastne pošľapala medzinárodný They zákon. presumed it would solve tension Oni mysleli, že... moment. between the peoples by war. Mysleli si, It would solve the tension between the two countries by war. že vyriešia konflikt medzi ľuďmi bojom. Throughout the Gulf War, Cez tú John vojnu Paul made his opposition clear, v Perskom zálive Jan Pavel II bol veľmi jasný v tejto opozícii. and several times Niekoľkokrát the Vatican expressed frustration Vatikán prejavil nad týmto nesúhlas, that the papal appeals for peace were ignored. že volanie po miery od pápeža boli ignorované. America has already begun acting like a unilateral power, Amerika sa už začala chovať ako samostatná jediná moc it's already affecting their alliance with the papacy. a už to má vplyv na ich spojenie s pápežstvom. 2001, 2001 the United States invades Afghanistan. Spojené štáty napadnú Afganistan. Again, the Pope speaks. Pápež znova hovorí, He says we should defend ourselves against terrorism, mali by sme sa brániť proti terorizmu, but we should only hold terrorists to account, ale mali by sme brať tých teroristov not na entire zodpovednosť, nations.
Len teroristov, nie celý národ. Again, Znova he's speaking out against the United States. Hovorí v Spojených štátoch, proti Spojeným štátom. Then comes 2003. Potom prichádza 2003. Now, the Teraz United States wants to invade Iraq. Spojené štáty chcú napadnúť Irak. And Pope John Paul II Ján Pavol II expresses the strongest opposition yet. Vysvetľuje tú najsilnejšiu opozíciu. He says it will be a defeat for humanity. A hovorí, že to bude porazenie pre celé ľudstvo. He says Hovorí no to war. nie tej vojne. He sent ambassadors Posiela to both George ambasádorov Bush and Saddam Hussein k Bushovi aj k Husajnovi. and publicly appealed Veľvyslancov, nie ambasádorov. A verejne vyzýva for a peace agreement. po miery. He said, Hovorí, I have one or two things to say to President Bush mám jednu alebo dve veci povedať prezidentovi Bushovi about war and peace. ohľadne boja a pokoja. Peace must be gained Mier musí byť with the získaný active participation of the international community aktívnym zúčastnením sa medzinárodnej komunity, spoločenstva and in particular a zvlášť the United Nations. pre Spojené národy. What's his concern? Aké The United States, aké sú jeho obavy? Spojené from štáty this point forward, odtiaľto ďalej is acting unilaterally. sa správajú tak, ako keby boli iba That does not work in the favor of the papacy. jednou mocou. A to vlastne nepracuje dobre pre pápežstvo. In 2003, V 2003 the United States wants to invade Iraq, Spojené štáty chcú napadnúť Irak. and we discussed before Hovorili sme predtým the position of the UN. o pozícii Spojených národov. But in the UN, Spojených there were národoch 3 primary countries opposing them. boli 3 krajiny proti tomu. Those 3 countries Tieto 3 krajiny gave the United States an ultimatum. dali Spojeným štátom ultimátum. The 3 countries 3 krajiny, were Russia, Rusko, Germany, Nemecko, and France. Francúzsko. And they told the United States, Povedali Spojeným štátom, if you try to invade Iraq ak sa pokúsite napadnúť Irak through a UN bill, skrze právo Spojených národov, we will veto that bill. my to budeme vetovať. We are not going to give you permission. My vám na toto nedáme zvolenie. Quoting from The Guardian, Guardian, to je časopis from that history. z tých dejín. France, Russia, and Germany Francúzsko, Rusko a Nemecko raised the stakes in their defiance of Washington's war plans. Raised the bar. pozdvihli nejakú zástavu asi, alebo neviem. They made a joint vow Urobili taký spojený sľub, alebo takú prísahu, that a resolution authorizing war že výsledok z tejto povstávajúcej vojny would not be passed through the United Nations Security Council. neprejde cez Spojené národy a cez ich vlastne takú bezpečnostnú radu. It's spoken of as the anti-war axis. Hovorilo sa o tom ako o nejakej protivojnovej sekere. Quoting the French foreign minister, Toto hovoril predseda vlády vo Francúzsku. we'll assume all of our responsibilities Rusko aj Francúzsko zhrnú všetky svoje on zodpovednosti this point. v tomto bode. France is totally on the same side as the Russians. Francúzsko je na strane Ruska úplne vo všetkom. And those 3 European powers A tieto 3 európske moci held an emergency meeting in Paris.
mali také núdzové stretnutie v Paríži, to try to present a united front aby prezentovali tento against the spojený, United States. toto Saying we will spojenectvo not allow a resolution to pass proti Spojeným národom a hovoria, nedovolíme, aby sa toto stalo, that authorizes resorting to force. We all know neviem. Všetci the vieme, United States went to war anyway. že Spojené štáty napriek tomu išli do boja. The following year, Oni povedali, že to nebudú the autorizovať. Secretary General of the United Nations Ten nasledujúci rok, ten sekretár Spojených národov was asked if that war was illegal. sa ho pýtali, či to bola nelegálna vojna. Yes. Áno, From our point of view, z nášho pohľadu, from the point of view of the Charter of the United Nations, ako my, from ako the point of view z nášho pohľadu, ako of the Charter of the United Nations, z pohľadu Spojených národov, it was illegal. bolo to nelegálne. The United States Spojené štáty invaded Iraq. napadli Irak Irak, Whose sphere of influence did Iraq come under? pod koho sfér vplyvu prichádzal Irak. All through back into the history of the Cold War, Späť cez tieto dejiny studenej vojny, Iraq came under the sphere of influence of Russia. Irak prichádzal pod sfér vplyvu Ruska. The Soviet Union Sovietsky zväz were the main supplier of Saddam Hussein's weapons. boli hlavní zásobovatelia zbraní Saddama Husajna. And even after the fall of the Soviet Union, A po páde Sovietskeho zväzu they still considered Iraq as their sphere of influence, stále ešte vnímajú Irak ako svoju sféru vplyvu. which is why Gorbachev tried to prevent the Gulf War. Preto Gorbačov nechcel bojovať v tom Perskom zálive. Chcel tomu zabrániť. Quoting from a news report, Toto je zo správ. many people observing Mnohí ľudia sledujú believe that Russia's policy a veria, že politika Ruska is motivated by a desire je motivovaná túžbou to restrain the US global domination aby obmedzili túto svetovú vládu nad and the celosvetovú US vládu tendency for unilateralism. celosvetovú vládu Ameriky a tiež ich tendenciu vládnuť The idea of a multipolar world, ako celosvetovo, jedna moc. globalism, Tá myšlienka in which toho, Russia can still be a major player, tých viacerých mocí ako still globalizmu, has strong appeal in Russia. toto ešte stále This is under Putin's government. ešte má svoju odozvu v Rusku. Thus, Russia has an interest in opposing unilateral US military action. Rusko má záujem vlastne bojovať proti tomu, aby Spojené štáty boli jedinou mocou vo svete. Chcú bojovať proti Rusku. And is partnered with France and Germany A sú spojení s Francúzskom a Nemeckom, to limit US power, aby obmedzili moc Spojených štátov. especially Zvlášť its tendency jej tendenciu for unilateral power. K tomu, že chce byť Acting as a global police. jedinou mocou a chová sa ako svetový policajt. So you see Russia Vidíme Rusko in this history of 2003 v týchto dejinách roku 2003, already opposing the United States again. že sú proti Spojeným štátom znovu. Quoting, Citujem, Russia has an interest Rusko má záujem in promoting a multipolar world. v tom, aby tento svet išiel ako There was taký documents released after the invasion of Iraq. svet mnohých mocí. Viaceré moci, ten multimocný svet. Bol And what they dokument, demonstrated
Dokument po napadnutí was that Iraku in the early days of that invasion, vyšiel o tom, že v ranných Russia rokoch collected insider information toho napadnutia Rusko pospájalo rôzne on the movements of the informácie United States, o hnutiach Spojených štátov, fed them through to Saddam Hussein. dali ich Saddamovi Husajnovi, They funneled intelligence on American troop movements, ich vojenskú inteligenciu a ich po hnutiach vlastne. during the early days of the war, Počas ranných rokov vojny through to Saddam Hussein. dali to Saddamovi Husajnovi. That was a report released by the Pentagon. Toto vlastne povedal Pentagon. To bola taká správa z Pentagonu. And they're doing all of this A toto všetko robia, because Iraq pretože Irak came under the sphere of influence prišiel do sféry vplyvu of Russia. Ruska. And even after the Gulf War, A po, Russia had potom, propped up po tej Perskej vojne v Iraq's Perskom economy. zálive, teraz neviem, to where they had a great deal of ownership over Iraq. Rusko vlastne malo veľkú, ako keby takú moc nad Irakom. And Iraq owed them a great deal of money. A Irak im dlžil veľké peniaze. We have the invasion of Iraq Máme tu napadnutie Iraku in 2003. v 2003. There's a war over spheres of influence. Sa deje vojna nad sférami vplyvu. At the Battle of Gaza, V bitke pri Gáze, also known as the Battle of Rafah, to poznáme ako Rafiu, you see the king of the south, vidíme kráľa juhu, Russia, Rusko, taking back its spheres of influence. ako berie sféry vplyvu naspäť. And again, A znova, these battles are about spheres of influence. tieto boje sú o sféry vplyvu. Then, Potom we know coming to Panium, vieme, že keď prichádzame k the Paniu, United States is going to strike back, Spojené štáty budú bojovať späť, just like 89 to 91. ako od 89. do How far do they 91. go at Panium? Ako ďaleko sa dostanú? They're going to go Pôjdu až only to the borders. po hranicu. They won't go inside Russia. Nevojdu do Ruska. Again, Znovu they're taking the spheres of influence. zoberú sféry vplyvu And they're distracted. a sú vyrušení. You have the descendants of Ishmael. Máme tu You also potomkov have the rising up of another Ismaelu. power. Povstáva nová moc. We have to consider Musíme zvážiť the role that the Vatican has played in the last 30 years. tú rolu, ktorú Vatikán zohral. Our idea that there's some kind of friendship between the United States and the Vatican Tá myšlienka toho, že je nejaké priateľstvo medzi Spojenými štátmi a Vatikánom, is old news. to sú staré správy. It's 3 decades since that alliance, Od tohto spojenectva už sú 3 desaťročia and that alliance ended 3 decades ago. a to aj skončilo pred 3 desaťročiami. Instead, Miesto toho, throughout this history, skrze tieto dejiny, the papacy has not been America's friend or ally. pápežstvo nie je priateľom Ameriky alebo spojenectvom, Because America was acting unilaterally. pretože Amerika sa chová tak, že oni chcú vládnuť ako We samostatná come moc. to our history. Prídeme k našim dejinám. We have Pope Francis. Máme pápeža Francisa. He's not a friend of Donald Trump. On nie je v priateľskom vzťahu s In Donaldom Trumpom. 2016, V 2016 he's not kind to Donald Trump, nie za but he neho. was the first Pope Bol prvý pápež at Concord. na Concorde, Concord, unity. spojenie. The first Pope Prvý pápež, to meet the Russian patriarch ktorý sa stretol s ruským patriotom in about 400 years. za posledných 400 rokov. And he's developed a close relationship A vytvorili veľmi blízky vzťah with Vladimir Putin. s Vladimírom Putinom.
Just recently, Nedávno Pope Francis made a statement. pápež Francis urobil prehlásenie. He called for a united Europe. Volal po spojenej Európe. He said this just in the last couple of weeks. Povedal to pred pár týždňami. He says, I am concerned Povedal, obávam sa, because we hear speeches počujeme také reči, that resemble those ktoré are pripomínajú, like sú podobné those of Hitler in 1934. ako tým, ktoré hovoril Hitler v 44. roku. Us first. Najprv my, We. v 34. My. These are frightening thoughts. Toto sú veľmi také strach What did he just do? naháňajúce reči. The Pope stole our message. Pápež nám práve ukradol posolstvo. We're the ones saying that we're in 1934 Germany. My sme tí, ktorí hovoríme, že sme v roku 1934 v The Nemecku, rising up of Hitler. kedy povstáva Hitler, Donald Trump. Donald Trump. We're hearing Hitler's speeches Počujeme jeho preslovy at Trump's campaign rallies. na jeho kampaniach. We're seeing the rising nationalism. Vidíme, ako povstáva nacionalizmus. Pope Francis has said Pápež Francis hovorí, immigrants need to be integrated into society. on hovorí, imigranti musia byť integrovaní do Nationalism spoločnosti. is an attitude of isolation. Nacionalizmus je taký izolačný prístup, There postoj. is a dangerous rising tide of populism. A je tu veľmi nebezpečný vzrast populizmu. In 2017, V 2017 someone asks Pope Francis about populism. niekto sa pápeža Francisa spýtal ohľadom populizmu. He points them back to World War II. A nasmeroval ich naspäť na druhú svetovú He vojnu. says it before World War II, A hovorí, pred druhou svetovou vojnou there were people immersed in a crisis. boli ľudia zatiahnutí do krízy. These people were searching for an identity Títo ľudia hľadali svoju identitu, and until this charismatic leader came až dokým neprišiel tento charizmatický vodca and promised to give them their identity back. a slúbil, že im dá túto identitu. And he gave them a distorted identity. A dal im túto zničenú identitu. And we all know what happened. Všetci vieme, čo sa stalo. What is Pope Francis doing? Čo robí pápež He's Francis? sharing our message. On, It's our message that says je to naše posolstvo, ktoré there's hovorí, a rising tide of populism. že povstáva People were populizmus. looking for an identity. Ľudia hľadajú identitu, They found a charismatic leader nájdu charizmatického vodcu, who gave them all their promises, dá im všetkých to, čo gave them a slúbi, distorted identity. a dá im tu ich stratenú identitu. Those speeches resemble those of Hitler. Toto sú presne preslovy, aké mal Hitler. It brought them to World War II. On ich priviedol naspäť do druhej svetovej vojny. We need to reconsider our thoughts Musíme znova zvážiť naše myšlienky on how Pope Francis is working. ohľadne toho, ako pracuje pápež We can Francis. Vidíme In this history, v týchto dejinách, what side is Seleucus on? na ktorej strane je Seleukus. He's on Antigonus's side On je na strane Antigona. up to this point Až and potiaľto. no further. A nie ďalej. So when we see the papacy in our day, Keď vidíme pápežstvo v našom čase, surprise us nemalo by nás prekvapiť, that his relationship with Trump že jeho vzťah s Trumpom is a little tense. je trošku napätý. But I would suggest Ja by som navrhla, we can see some indication vidíme tu určitú indikáciu of how he benefits from these events. toho, že aký má benefit z týchto udalostí. Apart from that, Odkloňať sa od toho. you see he's not the friend of America in these years. V týchto rokoch nie je s Amerikou spriateľený. If anything,
Ak niečo, he's making friends with the king of the south. on práve teraz sa začína priateliť s kráľom juhu. But we know the end result. A my vieme ten When we konečný talk about the výsledok. counterfeit, Keď hovoríme o napodobenine, might be closer than we thought. môže to byť bližšie k nám, ako si len myslíme. We're warning the world that Trump is Hitler. My varujeme svet, že Trump je Hitlerom. Pope Francis has been giving the same message. Francis dáva presne to isté posolstvo, But he's not the true, ale on nie je ten he pravdivý, is the counterfeit. on je napodobenina. That counterfeit runs closer to the path of truth than we realize. Tá napodobenina ide oveľa bližšie tej pravde, ako si to uvedomujeme. We're out of time. Čas vypršal. Tomorrow we'll review this, Zajtra toto zhrniem and then we want to introduce World War I. a potom vám poviem o prvej svetovej vojne. If you kneel with me, we'll close in prayer. Poďme sa pomodliť. Dear Father in heaven, Drahý nebeský Otče, thank you for your truth. ďakujeme Ti za Tvoje pravdy. We are well into war, My sme vo vojne, into a dangerous portion of Earth's history. v nebezpečnej časti dejín. If you're not leading this movement, Ak nevedieš toto hnutie, where else can we turn for answers? kde ešte sa môžeme obrátiť pre odpovede? For any hope Jediný nádej, to understand aby sme porozumeli or be prepared a boli pripravení for what is already happening around us. na to, čo sa už okolo nás deje. I pray for the people here Ja sa modlím za tých ľudí tu and the people that watch, a tých, ktorí budú pozerať, that they will understand aby rozumeli deeply do hĺbky, that safety že jediné bezpečie exists nowhere else. neexistuje nikde inde. They will trust A že naša the dôvera leading of this movement vo tvoje vedenie tohto hnutia, as you prepare us ako nás for the pripravuješ crises that we're already in. na krízy, v ktorých už sme. I pray this in Jesus' name. Modlím sa za to v mene Ježiša. Amen. Amen.